Bapak ibu anna sang mane sekalian, anna mane sang mane laum perangii isinna yate berita yate mapia ke sang mane umpasedia buku yamo makgambara kareba mapia yamo harus dibukai anna dikitai anna diperangii isinna yate kaset yake sang mane umperangii moninna yate musik anta bukaimi yatu buku bergambar milik sang mane lako halaman sengakna salama taperangii anna takitai yatu gambar. Nomoro mesa tai patu lino di padadi. Pak parandukanna tu anna dengan puang Allah Ta'ala. Tai patu lino di padadi, tai pa dengan rupa tahu, olo-olo, tai pa dengan tasik, anna angganna tu kayu, anna mata allo, anna angganna sengak-sengakna. Wattuna tu dio, keadaanna tu lino, malilin siapa kaliane anna tai siapi teratur. Anggari kadanna puang matua umpadadi tu angganna isinna telino sirupanna mata allo bulan bintang langi anna yate lino angganna tu napadadi puang matua na sediakan ni kaparalluanna tu rupa tau tola napadadi. Nomoro 2 yatu kadanna puang matua. Sura yatu lalan gambara nomoro 2 yatu disanga Alkitab. Karebayate kipalambi dialai lamai Alkitab. Lujong tumai Alkitab puang matua mak bicara lako kita. Yatu jo isanga Alkitab na jelaskan ni puang matua anna parenta-parenta puang matua. Puang matua ungkamasei yatu sanga mak rupa tau. Yatu Alkitab paturoi mbana kuat carana rupa tahu mala solana batu dikuan nalapasan diomai dikuan hukuman dosa. Nomoro talu ungkabua yatu dikuan lino. Puang matua umpadadi tulangi anna lino. Puang matua duka ungkabua angganna yatu dikuan sirupanna kayu dasi-dasi bale anna yatu dikuan olo-olo. Angganna tu anu dikabua puang matua mandumelo. Anna puang matua duka ungkabua marupa tau. Puang matua umangka tu rupa tau lamendadi penguasa tu lako angganna anu nakabua puang matua. Puang matua manduna porai anna angganna pangkabuana tuo masannang. Nomoro apa yamutu Adam anna Hawa. Tomuane lamoro mesa yamutu dikabua yamu sanganna Adam. Anna tobaine lamoro mesa yamu sanganna Hawa. Adam anna Hawa tuo masannang dio mesa yamo bela isanga kebun Eden. Puang matua mak bicara tu lako Adam. Yate buah kayu lalan bela malamu kande. Sapoia tu buah ilantang bela tak malam kande. Kona yake mulanggari yate parentai yate ikotu dihukum. Sapoia tu isanga setan sule untipu yatu Adam anna Hawa. Mane yatu Adam anna Hawa ungkande yatu buah kayu anu dilarang puang matua. Adam anna Hawa ulanggar tu parentana puang matua. Yamutu dio na paranduk dondon tama dosa. Sehingga yatu puang matua hukum Adam anna Hawa. Jadi yatu puang matua musir Adam anna Hawa ilan mai yatu kebun Eden. Sapo yatu puang matua deliu pak kamasena tulako Adam anna Hawa. Puang matua na janji lau mutus mesa yamo juru selamat tola bisa umpasi dosa-dosana. Nomoro 5 yamo Kain anna Habel. Yatu Adam anna Hawa sorok duka medondon tama dosa. Angganna tu rupa tau keturunan na Adam anna Hawa
soro medondon tama dosa. Kona yatu rupa tau tau mandai kayu perambi yate sanganna Kain. Kain yamu tuu anak-anak Adam. Sapo ia tu Kain ungkabasi adina yamu isanga Habel. Yatu Kain urambi mo Habel sampai mate. Kain mangkamo ungkabuat tu dosa. Sang maneku anna yaku makasitoi ungkabuat dosa. Cuma masiri riki umaku itu biasa riki kabuto-buto lau mak boto malai bainena solata sembah berhala anna ungkabua tu kakadakian sengakna. Puang matua nakabasimaru tu ungkabua isanga dosa. Nomoro anan lopina yamutu Nu. Yatu rupa tau keturunanna Adam semakin masae semakin jahat. Sehingga puang matua uhukum keturunannya tuu. Puang matua manduna porai banjir kasale sule sebagai hukuman tu puang matua. Sapodenga siapa tu rupa tau percaya laku puang matua. Sanganna tu rupa tau yamo isanga Nu. Puang matua usuru yatu Nu ngkabua yatu lopi kasale. Ana yatu lopi tuu mangkamo nakabua Nu. Ia mutu Nu ananggana yatu keluargana tama asan nitu lopi. Nu duka nausahakan ni pasadar yatu tau Buddha ana malai bertobat. Sapo yatu lako tau lain tak melo ke yatu puang matua lau hukum marupa tau. Nomoro pitu talan huai. Setelah yatu Nu anak keluargana mentama yatu lopi, puang matua nagoncing tu bakbana lopi. Mane sule uran kasale selama 40 alona 40 bonginna. Mane banjir kasale. Anggana tenggelam asam itu aka banjir mi. Jadi yatu tau Buddha mane lau mikuti yatu Nu lamentama tu lopi. Sapo terlambat aka puang matua mak kami na kunci yatu bak balopi. Anggana to salian yatu lopi mati. Aka tak taik mengorean langan puang matua. Anggami Nu sekeluarga kona yatu Nu panurui langan puang matua. Nomoro karua Ibrahim Sarah anayatu Ishak. Yatu Ibrahim yamo keturunan dia tu mai Nu. Yatu Ibrahim mangorean tu lako puang matua. Puang matua mak dandi tu lako Ibrahim anasara yatu bainena tamanang. Sapo soro mak dandi puang matua ladengan ni anakna. Sapo yatu bainena matua maromi. Mane Ibrahim anasara nabenga mo puang matua mesa anak tumuane. Anak yatu yamo isanga Ishak. Mane puang matua mak dandi kumua keturunanna Ishak dako lasai tu yamo dikuan juru selamat. Penyelamat ia tu yamo lempasi dosana rupa tau. Batu dikua dosana sang mane na dosaku to'o. Nomoro kasera Musa anna parenta puang matua. Musa yamo mesa keturunan Ibrahim. Yatu Musa mangorean langan puang matua. Dengan yatu mesa allo puang matua usuru yatu Musa lako mesa tanete. Yamo dikuan tanete Sinai. Yatu dao tanete puang matua umpebengan parenta-parentana tulako Musa. Ilan yate nomoro yate takitai Musa ludau mai gunung. Anang bawa parenta puang matua diolimanna. Puang matua unsuru yatu Musa umpalanda parenta-parentana lako tau Buddha. Kona puang matua naporai anggana mak rupa tau naturu yatu parentana. Nomoro 10 parentana puang matua. Si barean ludio maya puang matua yamo dipalanda melalui Musa digambar dokote. Gambar kairi langan
daumu sembah patung, berhala, atau angenan karama. Gambara di tangalangan ilalan saminggu dengan anan allona ki makjama. Sapo allo kapitunna yamo allo istirahat anna mak sambayang langan puang matua. Gambara di kanan langan yatu anak-anak harus hormat lako tomatua. Gambara di kiri tanda dokko dau buno padangmu mak rupa tau. Gambara di tanga dokko daumu alai banena solamu. Dau melok lako bane lain ketania banemu. Gambara di kanan dokko dau maboko dau kailui barangna solamu. Kona yake taat ki lako parentana puang matua yatu katuanta diberkati. Nomoro 10 mesa korban umpasi dosa. Wattuna to saman Ibrahim anna yato Musa dolona yake denni tau kabuat dosa nasurui puang matua untunu yatu domba. Yatu rupa tau disurui sebagai tanda usesali yatu dosana. Sapo waktu temo tai mo paralu isanga dikuan menyembeli domba atau olo-olo sengakna sebagai tanda umpasi yatu isanga dosa. Kona yatu puang matua mak kami menjelma mendadi mak rupa tau yamo tu sanganna puang Yesus. Anna puang Yesus mang kami mate usonda yatu hukumanna dosata. Puang Yesus dirambi anna dibunuh. Sapo katalung allona pura sorok mate anna tua sule. Jadi seharusnya kita ratee lang tanggung hukumannya tuu. Kona kita tee maka mo buda ungkabua yatu dosa. Sapo puang matua manduna kamasiki sehingga hukumannya tuu na ale na natanggungi kalena. Supaya kita to mangorean yatu langan puang Yesus teki masolang. Sapo malaki tu katuan selakona. Kona yake jaku yatu sanga dosa-dosata anna mangoreangki tu lako puang Yesus. Angganna yatu dosata anu mangka dikabua diampuni yatu sanga puang Yesus. Nomoro 12 malaikat anna yatu Maria. Sirupa mitee carana yatu puang Yesus mentama telino. Sule umpaganna janjinna yatu puang matua lako Adam anna Hawa. Dengat tu mesa baine yamu isanga Maria. To baine yatu perawan siapai. Takpa den mama tu isanga dikuan sola muane. Yatu dio mane dengan situngunangan mesa muane yamu isanga Yusuf. Dengat tu mesa allo malaikat puang matua sule mak bicara lako Maria. Yamo pena maserona puang matua. Laung kabua batu laung kebatangi mesa muane. Yatu muane yato o disanga Yesus. Malaikat yato o mak bicara to o sirupa lulako yatu Yusuf. Yamo tunanganna yatu Maria naulai pangimpinna. Jadi yatu dio sediami Yusuf anna Maria sebagai bainena. Sapo yatu Yusuf tak den dikua kumua sola metindo sampai yatu Maria ungkianakan yatu puang Yesus. Dadi yatu puang Yesus empasalama rupa tau diomai dosa. Nomoro 10 talu. Kadadianna puang Yesus. Kira-kira sabulan numbai makan tu dio dengan mesa bongi yatu Maria undadian mesa muane. Bongi yato duka o yatu malaikat na puang Allah Ta'ala sae. Lako mesa kelompok gembala tu menge unggaraga undagai kambing dombana. Yatu para malaikat mantula bongi yate yatu juru selamat maka nadandi puang Allah Ta'ala ladadimi. Yatu sanganna Yesus. Kemudian yatu gembala-gembala lompa meang yatu puang Yesus. Untuk yatu joo lana sembah. Puang Yesus motee yang la mala unpasii anggana dosata. Nomoro 10 puang Yesus susi rupa tau biasa.
Puang Yesus na parandu mi lakasale susi tau biasa. Dio tu gambar sebelah kairi malata kitai yatu Puang Yesus berumur 12 tahun na. Maka mo umajar reken tentang Allah lako tu ahli-ahli agama. Yatu Puang Yesus naisani anggana tu sesuatu aka yamo Puang Allah Ta'ala. Dio tu gambar sebelah kanan, tak kita tu Puang Yesus berumur 30 tahun mi. Yatu Puang Yesus menge umajar yatu tau Buddha. Dengan mu tau morai mangorean dengan siamo tai melo mangoreal laku Puang Yesus. Sapoyatu Puang Allah Ta'ala unyatakan kumua Yesus yamo Puang Allah Ta'ala kalena. Puang Allah Ta'ala naporae ke kita taat ki lulako ajaranna Tuhan Yesus. Nomor 15. Yatu Puang Yesus ungkabua dikuan mujizat. Puang Allah Ta'ala yatu dipercaya reken yamo dikuan Puang Yesus. Kona yatu sangat hebat ana berkuasa. Yatu Puang Yesus lebih kasale kuasana daripada setan atau dukun. Tak kita gambar dio sebelah kairi. Puang Yesus mala umpamonda yatu tobuta. Tak kita gambar dio tangga yatu Puang Yesus mala umpatuo yatu tomate. Tak kita gambar dio sebelah kanan yatu Puang Yesus mala lumingka dio tandalangan nawai. Yatu tu Puang Yesus sanggu itu untolong katuana sang mane. Aka yatu Puang Yesus yamo puang tomak kuasa. Nomor 16. Yatu Puang Yesus disiksa. Yatu Puang Yesus angga nakabua kamapiaan. Ana tak melo ungkabua yatu dosa. Puang Yesus umajar tentang Puang matua. Ana naporae ke anggana rupa tau taat lako Puang matua. Puang Yesus nasarankan ni lulako tau Buddha bahwa yatu mak rupa tau maka madosa. Sapo anggana tu rupa tau kiarai. Ana mane tu untangkap Puang Yesus. Yatu Puang Yesus dirambi ana tikudui ana eje. Sapo yatu Puang Yesus taena lawan. Maakar itu aka yatu Puang Yesus rela umalami yatu penderitaan yatu untuk laun tanggung yatu hukuman dosata mak rupa tau. Nomor 17. Yatu Puang Yesus disalibkan. Setelah naparandu tu dio unsiksa Puang Yesus, anamane na ala nasalibkan ni tu Puang Yesus dio kayu salib. Sapo Puang matua nanyatakan tu kematian Puang Yesus sebagai korban yatu dosata. Yatu Puang Yesus untanggung dosana sang mane anayaku sampai yatu Puang Yesus mate. Jadi yake makuiki dosata ana diorean yatu Puang Yesus pastikan selamat ki. Dadi sang mane melo ki katu percaya lako Puang Yesus. La melo ki ka berterima kasih lako Puang Yesus. Kona maka untanggung yatu dosana sang mane. Nomor 10 karua. Katuan nasule Puang Yesus. Setelah yatu Puang Yesus mate mi disalib, dengan tu mesa solana Puang Yesus ungkuburkan ni. Yatu Puang Yesus di palutama kak buru yatu kak buru batu. Kemudian yatu pintu kak buru tu ditutupi dengan batu kasalle. Talungalo sorokna tu dio di patama kuburan no. Yatu Maria ana sola-solana sule lako tu kak buru. Sapo yatu Puang Yesus tak moden. Anggami dio malaikat. Matula yatu malaikat. Yatu Puang Yesus tak moden indetee. Puang Yesus tuo misule. Sampai temo tee yatu Puang Yesus toliu. Yake mak sambayang ki lako Puang Yesus yatu Puang Yesus umperangi tu doata
Ana umperhatikan ni yatu sanga katuanta. Nomoro 10 kasera yamo dikuan Thomas. Setelah yatu Puang Yesus bangkit ludiomai kamatean, Buddha tahu si tamu yatu Puang Yesus, ana si pantulai. Dengat tu mesa muridna Puang Yesus yamo sanganna Thomas, tak den diong waktuna yatu Puang Yesus unampakkan kalena tu lako murid-muridna. Sehingga yatu Thomas tak na percaya kumua Puang Yesus tuo misule. Yatu Thomas mantula, kumua yake tak den kukita lukana bekas paku dio limanna, tak korean kumua yatu Puang Yesus tuo sule. Kemudian yatu Puang Yesus sulemi umpelambi yatu Thomas, ana napakitani bekas lukana dio limanna. Mane yatu Thomas na percaya mi kumua yate Puang Yesus tuo misule. Akai yate Thomas nakita mi, sapo yatu Puang Yesus na porae, ana taurean ni yatu Puang Yesus. Mui reken tak den takita matanta langsung. Nomor 20, Puang Yesus langan mi suruga. Makana tu dio Puang Yesus tuo sule, apa tapulo allona lako, yatu Puang Yesus umaja murid-muridna lao lako mesa tanete. Yatu Puang Yesus mantula lako murid-muridna, yaku temo lalangana surga. Yake le banai la umberitakan ko tentang katuangku lako angganna tahu. Lamu jelaskan tu lako ma'rupa tahu kumua mangka usalip untanggung hukumanna dosa angganna rupa tahu. Anna angganna tu tahu umoriannak dosanna la diampuni. Dako tuu malami solakan yo suruga. Maneri tuu yatu murid-muridna nakitami terangkat langa surga. Ana mane sule yatu malaikat dua, ana mantula lako yatu murid-muridna Puang Yesus. Ladengan watuna tu dako yatu Puang Yesus lasai sule. Yake Puang Yesus saimi, yatu Puang Yesus lau mangka angganna yatu tomangorean lako kalena lulangan suruga. Lamurai riki ka sang mane la percaya tu lako Puang Yesus, ana mala lulangan ki surga. Nomoro 20 mesa, yamo dikuan kayu salib. Yatu kayu salib na pakainga ki reken, yatu sanga pak kamasena Puang Yesus. Yatu Puang Yesus tae madosa. Walaupun yatu dio Puang Yesus rela disiksa ana mate ana disalib untuk la untanggung yatu hukuman dosata, yatu dio dosana sang mane ana dosaku. Maka tu dio mate yatu Puang Yesus tuo sule ana toro yao suruga. Ya tetemo yatu Puang Yesus sedia untolong yatu angganna tomangorean lako kalena. Yake diakui yatu isanga dosata, ana diorian yatu Puang Yesus, jadi yatu dosatau dipasii Puang Yesus. Dako tuu malaki toro sola Puang matua dau suruga. Nomoro 22, dua lalan. Yatu Puang Yesus na katakan ni kumua dengan dua lalan. Yatu jo dikual lalan kalua ana lalan basikki. Angganna tu ma'rupa tahu na parandu jo didadian inang diomi lalang kalua. Yatu dikuan lalang kalua inang tertuju mi lulako yatu naraka tae malapi de. Yake percaya ki lako dikuan Puang Yesus ana taat ki lako parentana, maka tibero ki tuu lulako lalan basikki. Yatu dikuan lalan basikki menuju tuu lulako lalan lutama suruga. Morai ki kasang mane la mangorean tu lako Puang Yesus, ana lalu mingka ki lako lalan basikki, yake moreki tuu sang mane tapokada mi tuu lako Puang Yesus. Susi tee. Puang Yesus kuakui tuu kumua madosa nai.
anak Korean kumua puang Yesus mate disalibkan untuk laun tanggung yaitu hukuman dosa-dosaku. Puang Yesus ampuni naki anna lamu ubah nakki. Moraina latoro sola puang matua yo suruga. Terima kasih puang Yesus. Amin. Yake sungguh-sungguh kito sang mane mantula laku puang Yesus. Yaitu puang Yesus lan angka kitu sebagai anakna puang matua. Anna yatu puang matua lasusi tuu puata. Nomoro 20 talu anak-anakna puang matua. Rupa tahu to mangorean kumua puang Yesus mate untuk tanggung yaitu hukuman dosana, yaitu dosa na tahu diampuni. Yaitu puang Yesus lanang ubah yaitu katuanna la mendadi mapia. Sirupanna tee la sitongan-tonganna disanga to mangorean tongan. Mala untambah yaitu puang matua sebagai pua. Anna mala disangai kumua anakna puang matua. Yaitu puang matua ungkamasei anggana ma'rupa tahu. Ludio mai berbagai macam suku, anna berbagai macam bangsa. Ilalan nyate gambar takitai, yaitu puang Yesus usambut anggana ma'rupa tahu to mangorean lako kalena. Yaitu puang matua na eloran ni sang mane anak kau la mangorean lako puang Yesus. Anna la mendadi ki anak-anakna puang matua. Nomoro 24. Puang Yesus anna yamo Nikodemus. Ilalan yate gambar takitai puang Yesus sifat tula mesa dikuan guru agama yamo sanganna Nikodemus. Yaitu puang Yesus naterangkan ni lako yaitu Nikodemus anggana rupa tahu la bisa masuk soroga la dibaharui yaitu jiwana. Angga yaitu dikuan Roh Kudus lamala umbaharui yaitu jiwana isanga ma'rupa tahu. Kedikuara kaleta tak bisa. Moila umba dikua beramal laku perbuatan tak bisa. Aka kita te ma'rupa tahu mangkaki dondon tama dosa. Anna umakui dosa, anna percaya ki kumua te puang Yesus lamala menghapuskan yaitu dosa ta, maka yaitu dikuan Roh Kudus lambakarui yaitu jiwata. Kemudian yaitu Nikodemus umakui dosana. Anna naurean kumua yaitu puang Yesus yamo dikuan juru selamat. Lamala umpasii dosana. Sapo umba nakua kita dosa ta sang mane? Nomoro 25. Yamo Roh Kudus turun. Waktuna puang Yesus ilalan yatelino, yaitu puang Yesus laung kirim dikuan roh yamo penolong lulako tu murid-muridna. Setelah yaitu puang Yesus sule damai surga, yaitu murid-muridna mak mesa midiong anna mak sambayang mak mesa-mesa. Tiba-tiba yaitu dikuan Roh Kudus turun mi anna torro ilalan kalena. Yaitu Roh Kudus na berikan ni kuasa lako yaitu untuk lau lakukan ni parentana yaitu puang Yesus. Yaitu Roh Kudus yamo dikuan sebagai penolong anna penghibur lako kalena. Yaitu Roh Kudus sebagai penolong lako tuu untuk la mengerti yamo dikuan kadana puang matua. Yaitu Roh Kudus la torro ilang kalena ma'rupa tahu tou serakan kalena lako puang Yesus. Yaitu tahu ke mang kami percaya tak mau paralu pelau pertolongan lulako misalnya roh-roh senga. Yaitu dikuan Roh Kudus moresana ke laun tolong yaitu tahu to mangorean laun lakukan yaitu hal-hal lana porena puang matua. Nomor 26. Lalan ilalan dikuan kamasiangan. Yaitu rupa tahu totae mangorean laku puang Yesus si rupa tuu tolumingka ilalan kamalilinan.
sering tu dia te sempurna lalanna anna biasa dondon aka tak ada lampu. Angga umparaluan lako mesa tahu untuk lang tunjukkan ni lalang kamapiaan anna lalan salah. Ya tu tau tomorean dikuan puang Yesus sirupa tuu to menono ilalan kamasiangan. Aka ya tu dikuan Roh Kudus ya tu dia tunjukkan ilalan lako mesa tau ya to. Ya tu Roh Kudus na terangi tu ulalanta lako kadana puang matua. Nomoro 27. Panuruki lako kadana puang matua. Yatu tomangorean dia batu dikuat to percaya ya mau dikuan milikna puang Yesus. Kona yatu tuona reken usenangkan ni penawana yatu puang matua. Anna la taat lako parentana yatu puang Yesus. Anna ilalan dikuan sambayang. Naporesanna itu mak sambayang anna naporae memperangi kadana puang matua. Yatu isang Alkitab napokadai kumua yatu angganna to mangorean tai mala dikuan bersina. Tai mala berkelahi, maboko, usemba berhala atau yatu roh to mate mo. Harus itu bergaul mapia lako angganna rupa tau. Nomoro 20 karua. Yatu dikuan keluarga tomangoreammo. Keluarga yato dikuan tomangoreammo harus itu tuo sesuai pak kuana puang matua. Yatu tomuane ke dikuan mo percaya harus umpakamai tuu banena. Anna yatu isanga baine ke sanga percaya harus itu uhormati tuu isanga dikuan muanena. Yatu muane anna baine musti sihargai anna tai mala lumingka serong lako tausenga. Yatu musti saling tolong menolong. Harus yatu dio menga umpatudu tuu anak-anakna dengan mapia. Anna umajar itu tentang umbana kuah puang Yesus lako yatu anak-anakna. Yatu sanga keluarga mapia dio harus berdoa bersama setiap waktu. Nomoro 20 kasera. Ungkamasei ki tausenga. Yatu puang matua usuri tu to mangorean anna ungkamasei angganna tahu. Termasuk tu dio yatu tahu jahat lako kalena. Ilalan yatu gambar sebelah kairi. Takitai 2 tahu dolona tuu bermusuhan. Sapo temo mapiami sule. Ilalannya tu gambar sebelah kanan. Takitai diong mesa tahu diong untolong tu tahu tonakanna musibah. Padahal yatu jo tona tolong reken. Dolona tuu naporesanna bermusuhan dengan sukuna. Yatu rupa tahu to percaya moreken harus itu ungkabua kamapiaan lako angganna tahu. Anna mampuni tu tahu to berbuat salah lulako kalena. Yake moreiki mampuni atu tahu lain maka yatu puang matua na ampuni to duka dosata. Nomoro 30. Puang Yesus yamo berkuasa. Ilalan yate gambar bisa kita 2 tahu tu diong sementara untunu yatu patung jimat tuu anna barang-barang keramat. To mangorean tu lako puang Yesus tai mala tuu minta tolong lako dukun yatu patung batu jimat barang keramat ataupun yatu jo roh tomate mo. Kona puang Yesus itu jauh lebih berkuasa daripada yatu jo lain-lainnya. Yake masaki ki sang mane atau merasa ki marea dau lalo tamelau tolong lako tu dikuan dukun, patung, jimat atau roh orang mati. Tapi lau tolong mo lulako yatu puang Yesus. Ana mak sambayang ki lako tapokada milako aka kata paraluan.
Yatu puang Yesus nakamasei itu sang mane. Puang Yesus itu sang mane na perangi ana sedia itu untuk la natolong ki sang mane. Nomoro 30 mesa urimbai setan. Ilalan yate gambare takitai dengan mesa tau narasuk setan. Anggana tu tali-tali pori ireken atau rante malah nakatuan. Akayatu setan ilalang kalena o matoroi. Puang Yesus sulem itu ana musir yatu setan ilamai kalena yatu tahu. Yatu tahu langsungi monda. Yatu setan terpaksa mesun itu lamai kalena yatu tahu. Akayatu setan Maria itu lako puang Yesus. Daulalo tamangorean lako yatu setan. Akayatu puang Yesus lebih mak kuasa daripada setan. Jadi yake naganggu kitu setan sang mane. Daulalo tapelau tolong lulako dukun. Tapi lau tolong mo lulako puang matua, ilalang sanganna yatu puang Yesus. Yatu puang Yesus mengusir setan-setan yato. Nomoro 32. Unturu ki puang Yesus. Yatu iblis atau dikuan setan, yamu dikuan musunna puang Yesus. Ana duka yato musunna to yato tahu anggana to mangorean. Yatu setan berusaha laun tipu to mangorean mo anna malara tak mengaran tu puang matua. Setan mangkabua tulako to mangorean anna umpiki itu yamo umbana kuah budana yatu doi pakaian anna barang-barang senga. Sapoyatu to mangoreamo harus tetap itu taat anna setia lulako puang matua. Yatu tahu ke mangoreami tak tumelo maindan. Nakilalai itu akasanga janjina puang Yesus. Yatu anggana ladi paraluanna lana sediakan itu puang Yesus. Nomoro 33. Yake to mangorean madosa sule. Ilalannya te gambar takitai tahu mesa ana tomuane tomang kamo buda ungkabua isanga dosa. Yatu doi na ben jomai tomatuan nareken na hambur-hamburkan ni lu jomai yatu puakna. Lo ungkabua tu dikuan bersina lo mak boto lo berpoya-poya akan nakua penawanna reken. Setelah yatu jodoh na capu, anna yatu sola-solana na pelem itu maneri menasan. Mane mak pasule tulako puakna, anna mane minta ampun. Kona yatu puakna nakamasei, na ampun itu puakna anna natarima sule. Yake kita to ungkabua dosa, kita to musti menasantoi ki anna yatu dikuan bertobat ki. Jadi yatu dosa dikabu areken diakui tu lako puang Yesus. Puang Yesus tu nakamaseki. Puang Yesus tu na ampuni tu sanga dosata. Yatu kadana puang matua mak dandi, yake makuiki yatu sanga dosata, maka yatu puang Yesus setia anna adil. Sehingga yatu dio puang Yesus sedia mampuni anggana dosata, anna nasucikan ni anggana yatu kejahatanta. Nomoro 34. Yamo tomasaki. Anggana tu rupa tau moi tomangorean mo anna to takpa mangorean anggana tu mala masaki. Ilalan te gambar takitai dengan mesa tahu mama kona masaki. Yatu tahu bisa masaki kona umande yatu kandetai mapia. Aka umiru batu dikua miru wai kotor. Anatai umpelihara yatu dikuan tubuna. Tau duka malah masaki aka narasuk yatu dikuan setan. Ana tu dikuan nakana guna-guna. Yake to mangorean mo masaki
aka la dikabua tu mak sambayang ki lulako puang Yesus. Puang Yesus tu pasti umperangi itu doana sang mane. Yatu puang Yesus berkuasa laum pamonda yatu anggana penyakit ilalang kaleta. Ya kedengan yatu dokter atau rumah sakit malatoki mapakuli lako tuu. Kona yatu puang Yesus malat sitoi umpake yatu obat-obatan untuk lompamonda sang mane. Sapo daulalo talau lako dukun. Tapi lau mo pertolongan lulako yatu puang Yesus. Kona yatu puang Yesus lakbi mak kuasa daripada yatu dukun atau yatu roh-roh jahat. Nomoro 35 tau mate. Yake tomangoreamo lako yatu puang Yesus, yake matei yatu tubunna reken dipatamai ku kak buru. Sapo yatu jiwana lutamai tu surga. Sapo yatu jiwana lulangan surga. Kona yatu dosa-dosana mangka dihapuskan oleh puang Yesus. Yake totapa mangorean lako yatu puang Yesus, yake mate itu yatu tubunna dipatamatoi kak buru. Tapi yatu jiwana dihukum itu ilalan dikuan neraka. Sebab yatu jo tauten madosa siapa. Umbana kuah ke sang mane mate temo. Apakah yatu jo jiwana sang mane mangkami dibersihkan jo mai anggana dosa. Anna malara lutama surga. Nomoro 36 batang kalena puang Yesus. Anggana bagian lujomai yatu batang kaleta umpunai yatu dikuan tugas masing-masing. Misalnya yatu matanta pakitai, yatu sadang tareken matulai. Nah yatu talinga mak perangi. Jadi yake dengan mesa bagian masaki reken. Jadi yatu batang kaleta nasa dingasan ni masaki. Yatu puang matua na pokadai kumua anggana tomangorean mo adalah yatu dikuan bagian-bagian lujomai batangna puang Yesus. Anna puang Yesus ia mau dikuan kepala dari batang kale yato. Jadi anggana tomangorean mo umpunai tugas berbeda-beda. Misalnya dengan motu to mak khotbah, to mengajar, mak kelongi, untolongi padang narupa tau, ana anggana lakona. Anggana tu tau to mangka mo mangorean, ia mutu saksi lujomai puang Yesus. Anggana tau to mangka mangorean, musti ungkamasei ana saling umbantu padang narupa tau. Nomoro 37 mak mesaki untuk lama sambayang. Yatu puang matua na parentakan ni anna setiap minggu ya lampasediaki tu waktu enta untuk lama sambayang lulako puang matua. Anggana tu tahu tomangka mangorean harus itu berkumpul mak mesa lama sambayang. Umpuji yatu puang matua ana umperangi yatu kadana puang matua. Mesa tahu to sungguh-sungguh dikuan percaya bisa tu meumajar lulamai kadana puang matua. To mangorean moreken harus itu memperingati dikuan hari kematian anna hari kebangkitanna yatu puang Yesus sampai sule tamaya telino. Nomoro 30 karua yatu puang Yesus lasulei tamalino. Yate temoe yatu puang Yesus dawi suruga. Sapodako itu lasulei lamentama yate lino. Jadi yake sulei anggana tu tomangorean lako puang Yesus la diangka itu langas suruga. Sapo yatu jo totai percaya lako puang Yesus la dipelei anna la dihukum ilalan neraka.
Yatu tahu toto tai na aku bertobat anna tai berubah katuana la dihukum toi. Apakah tu Dio sang mane la siap ki ke sulem itu yatu puang Yesus temo? Nomoro 30 kasera hasilkan yatu dikuan buah. Lujoto mai mesa kayu diharapkan ni la muncul dengan buana. Yatu kayu batu dikuadahan tai membuah la dilepoi. Anna ditunui tama api tu. Yate puang Yesus umumpamakan ni kalena sebagai mesa batang pohon. Anna anggana tu rupa tahu to mangorean lako kalena sebagai yamu tu dikuan dahan-dahannya. Dari yatu tahu to mangka mo percaya, puang Yesus naharapkan itu la muncul buah-buah kamapiaan. Yate dimaksud dengan yatu dikuan buah-buah yate yamo ungkamasei to senga dengan dikuan sukacita, setia dikuan mak sambayang, sedia ki untuk menolong, jujur ki anna tuo ki bersih. Buah-buah yato la timbul ilang kalena tahu mangorean aka yatu Dio kuasana Roh Kudus. Katuana tu to mangka mo mangorean lako puang Yesus harus itu lebih mapia daripada katuana dolona. Nomoro 40 mampokadaki lako tau senga. Apakah sang mane mangkamiki percaya anna mangorean lako puang Yesus? Yake sang mane benar-benar mangoreang ki pokada itu lako keluargamu kona yatu puang Yesus sangat mapia. Pokadai lako anggana sola-solamu bahwa yatu puang Yesus ungkamasei duka. Pokadai kumua yatu penawamu masannang mi tenang. Anna tak mo marea lako yatu setan, anna yatu dikuan anitu. Yatu puang Yesus purami umpasedia yatu angenan yo suruga lako sang mane to benar-benar tongan mangorean. Tapokadai tu lako anggana tahu kumua dengan tu angenan dau suruga. Lako anggana tu tomorae mangorean lako puang Yesus. Sebaliknya tu Dio dengan ni angenan hukuman bagi yatu tountola puang Yesus. Lamu sampaikan itu Dio kumua puang Yesus morae pasalama anggana rupa tahu anatae dihukum yo neraka. Mereka sang mane la bersaksi lako puang Yesus anta pikiri imi haliate mapia-pia anna ta'ala keputusan masira. Puang Yesus laum berkati sang mane.